السلام عليكم إخواني الطلبة أخواتي الطالبات في فيديو جديد. الهدف منه هو أننا نعملو لا ريفيزيون ديال لي دو بروميير شابيتر ديال لا كونتابيليتي ناسيونال اللي هما دي شابيتر ان بو تيوريك ولكن غيفهموكم بزاف ديال الأمور او نيفو ديال لي طابلو اكسيتيرا ديال طابلو داناليز اكسيتيرا. أول حاجة la définition de la compta nationale. Qu'est-ce que la comptabilité nationale? La comptabilité nationale, c'est une branche de la science économique qui s'intéresse aux grandeurs macroéconomiques. بعبارة أخرى, la comptabilité nationale هو فرع من فروع علم الاقتصاد التي تهتم أساساً بالعمليات الماكرو اقتصادية وليس العمليات الميكرو اقتصادية. ملي كنقولوا العمليات الماكرو اقتصادية هي العمليات التي تحدث بين القطاعات المؤسساتية ما بين لي ميناج و لي بانك، ما بين لي بانك et les administrations publiques، ما بين les institutions financières et les sociétés et quasi-sociétés non financières, etc. Donc je répète, la comptabilité nationale c'est une technique et c'est une branche. لأن la comptabilité nationale في حد ذاتها c'est une technique d'enregistrement macro-comptable. إذا هضرنا على la définition de la comptabilité nationale. D'abord, شنو هما les objectifs de la comptabilité nationale. إذا l'objectif numéro 1 c'est la simplification de l'activité économique ou la simplification de la réalité économique. À travers des symboles, à travers un langage, on veut simplifier toute l'activité économique à partir des grandeurs et à partir des chiffres significatifs. Donc, باش نحاولوا من الامكان نسهلوا الفهم ديالنا النشاط الاقتصادي خصنا ضروري من هاد لا كونطابيليتي ناسيونال اللي غادي تحاول من الامكان انها توصفنا العمليات الاقتصاديه برمتها في دوله معينه. عليها كنقولوا elle simplifie la réalité économique d'un pays. L'objectif الثاني هو la comptabilité nationale est une technique d'enregistrement macro-comptable. C'est une technique فحال la comptabilité générale. C'est une technique. Elle permet à quoi? Elle permet d'enregistrer. Mais les opérations financières et non financières d'une entreprise, non. Les opérations économiques dans un pays. Donc, une fonction d'enregistrement mais macro-comptable, c'est-à-dire macro, c'est-à-dire on s'intéresse n'est pas à une seule unité mais à un regroupement des unités économiques qui s'appelle un secteur institutionnel ou قطاع مؤسساتي. L'objectif الثالث هو une fonction d'analyse économique. Une fonction d'analyse à travers les résultats des années précédentes. On peut analyser la réalité économique d'un pays باش نوصفوه واش بلد في طور النمو، واش بلد نامي أو بلد un pays développé ou en voie de développement ou un pays en croissance durable, etc. Donc la simplification de la réalité économique d'un pays. الهدف الثاني la comptabilité est une technique d'enregistrement macro-comptable. Ou la comptabilité est un instrument d'analyse, c'est-à-dire la possibilité de faire des prévisions économiques à travers les résultats déjà cités précédemment. من بعد غنمشيو que signifie un secteur institutionnel. Chapitre 2. Un secteur institutionnel c'est un regroupement des unités économiques. هو تجميع لمجموعة من الوحدات الاقتصادية dans des catégories في أنواع معينة. إما خصها تكون عندها لا ميم فونكسيون برينسيبال نفس الوظيفة الرئيسية أو لديها نفس les ressources نفس الموارد. Donc un secteur institutionnel c'est un regroupement des unités économiques élémentaires dans des catégories appelées secteur institutionnel dont la fonction principale est la même ou dont les ressources sont les mêmes. Donc la comptabilité nationale marocaine, la CNM, la comptabilité nationale marocaine regroupe 5 secteurs institutionnels principaux.
ou principaux. Les sociétés et quasi-sociétés non financières, الهدف ديالها هي la collection et la répartition des dispositions financières. هو كتجمع وكتفرق les dispositions financières, الأمور المالية. Les institutions, non, les institutions financières, je m'excuse, les institutions financières, هي اللي كتcollecte et répartissent et répare la collection et la répartition des dispositions financières. أما les institutions, أما les sociétés et quasi-sociétés non financières, الهدف منها ولا الهدف ديالها هي la production des biens et services non marchands. Les institutions financières, الهدف ديالها شنو هي la collecte ou la collection et répartition des dispositions financières. Les sociétés et quasi-sociétés non financières, الهدف ديالها شنو هي la production des services et produits marchands بالفلوس. دونك كما طبعا كتشوفوا on a corrigé طبعا العمليه. Les sociétés et quasi-sociétés non financières المهمه ديالهم la production des biens et services non marchands, services marchands. طبعا إنتاج السلع والخدمات اللي كتباع. أما les institutions financières يجمعون طبعا الأموال ويفرقونها طبعا العمليات المالية. Les administrations publiques المهمة ديالهم la production ديال les services non marchands، إنتاج الخدمات اللي الناس ما كيخلصوهاش، يعني مش بلا مقابل، سواء individuel ولا collectif. Les ménages المهمة ديالهم هي la consommation des biens et services et aussi la production، لأن les entreprises individuelles محسوبين على les ménages. يعني l'entrepreneur اللي بوحديته اللي عنده البقال واللي عنده الحلاق اللي عنده ما كيتسماش entreprise وإنما كيتسمى ménage. وبالتالي les ménages عندهم la consommation وعندهم حتى la production. Les ménages المهمة ديالهم يعني la fonction principale la consommation، ولكن les ressources principales من كيجيبوها من les salaires، من الفلوس اللي هما les salaires. et aussi le profit. علاش؟ لأن les ménages من المهام ديالهم la production كما قلنا. Les institutions publiques sont but lucratif. Ce sont des organismes à intérêt général. وهم منظمات ذات الصبغة أو ذا الهدف العام أو المنفعة العامة. إذا منظمات تهتم بالمنفعة العامة. Le reste du monde, le RDM. Le reste du monde مهمته هو les échanges économiques ou les échanges commerciaux ما بين البلد ديالنا والبلدان الأخرى. إذا جوج العمليات كنقوموا بها أساسية مع le reste du monde هي l'exportation et l'importation. On exporte et on importe. نصدر ونستورد منها. أما هناك عمليات غير اقتصادية لا نهتم بها طبعا في la comptabilité nationale. وأيضا هناك أمور طبعا نهتم بها لأن le reste du monde كاينة لي كونت خاصين بلي زوبيراسيون فينانسيير، الفلوس اللي كيدخلوا وكيخرجوا سواء من عندنا من عندهم ولا من عندنا، يعني avec le reste du monde مع الدول الأخرى ولا مع الناس اللي ساكنين. طبعا أهم حاجة بالنسبة لنا هو لو تيريتوار ماروكان كيتسمى لو بي دوريجين، وباقي العالم كيتسمى لو ريست دو موند أما يسمى بالار دي ام. قبل طبعا ما نختموا هذا الفيديو خصنا نهضروا على لي زوبيراسيون فينانسيير. شنو هما لي زوبيراسيون فينانسيير؟ Il s'agit d'une sorte d'opération qui traduit les variations nettes des créances et des engagements. إذن هي عبارة عن عمليات أهم حاجة التأثير ديالها المباشر هو تغير في لو نت، تغير في الخارج ديال سواء لي كريونس ولا لي زونغاجمون. ملي كنقولوا لي كريونس يعني ما نمتلكه. إذا تبدلات القيمة اللي كنمتلكوها شنو كتسمى سي اون اوبيراسيون فينانسيير. إما اللي كيتبدل ما نمتلكه لو باتريمون، ولا اللي كيتبدلوا لي ديت اللي هما لي زونغاجمون، المستحقات أو الالتزامات ديالنا المالية. إذا les opérations financières, il s'agit des opérations qui traduisent les variations nettes des créances et des engagements des agents économiques en monnaie
يورون اوتر افوار سواء بالعملة المحلية أو بأمور أخرى بحال الذهب بحال أمور أخرى. دونك نتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم. حاولت ما أمكن أنني نعطي الريزومي ديال شابيتر 1 et chapitre 2 de la comptabilité nationale. C'est une partie طبعا un peu théorique فيها التيوري بزاف، ونتمنى هاد الأمور طبعا تعجبكم. Si vous aimez la vidéo, cliquez j'aime et partagez avec vos amis. Je vous espère une bonne continuation, un bon travail, une excellente ou un excellent parcours dans l'économie. Et merci.